નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા। થોડા દિવસ પહેલા દેશમાં અમને એક અદ્ભુત દેવલોકની ખબર પડી। તે લોકમાં એક પવિત્ર નદી વહે છે। નદીના તેજ પ્રવાહની વચ્ચે એક એવી જગ્યા છે જ્યાં પાણીમાંથી ચમત્કારી શિવલિંગ નીકળે છે। ચમત્કારી એટલા માટે કેમ કે કોઈ શિવલિંગમાં મહાદેવની આકૃતિ હોય છે, કોઈ પર ઓમનું નિશાન હોય છે, કોઈમાં મહાબલી હનુમાનની મુખાકૃતિ જોવા મળે છે। તો ચાલો ઉતારીએ તે નદીમાં, જઈએ તે અદ્રશ્ય દેવલોકમાં। શું તે સાચું છે કે માં નર્મદાના દરેક પથ્થરમાં શંકર છે? જો હોય તો અમને પણ તે શિવલિંગ મળશે। જો મળે તો શું દરેક પથ્થરમાં દેવતાઓની આકૃતિ જોવા મળશે? આગળ શું થશે, કોની સાથે સામનો થશે, તે અમને કંઈ ખબર નહોતી। અમે નીકળ્યા હતા એવી કહાનીની શોધમાં જે ન અમે પહેલા સાંભળી હતી, ન પહેલા જોઈ હતી। મધ્યપ્રદેશનું ગરખૌન શહેરની આબાદી વચ્ચે અમને તે વાતની કોઈ જાણકારી નહોતી। આખરે તે ચમત્કારી શિવલિંગ મળે છે ક્યાં? નદીના કયા ભાગમાં છુપાયેલા છે? નદીમાં ઉતરી તે પથ્થરોની શોધ સરળ કામ નહોતું। માટે કોઈ ઉતાવળ કર્યા વિના અમે તે શોધની શરૂઆત ત્યાંથી કરી જ્યાંથી આ કહાનીનો પહેલો ભાગ જોડાય છે, એટલે મધ્યપ્રદેશનું મહેશ્वर धाम। महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी। मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता हो, लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है, और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की। लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहां एक अद्भुत शिव संसार बसता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ नर्मदा की गहराइयों में और देखते हैं कि वो शिव संसार क्या वाकई दिखता है, और यदि दिखता है तो कैसा। અમે મહેશ્वर धाम તે જાણકારી શોધવા પહોંચ્યા હતા। આખરે તે પથ્થર નર્મદાના કયા ભાગમાં મળે છે? જ્યાં મળે છે ત્યાં પાણી કેટલું ઊંડું છે? શું અમારા જેવો માણસ પણ તે પાણીમાં ડૂબકી મારી શકે છે? તે લાંબા સફર પહેલા ચમત્કાર પાછળની કહાનીને અમે સમજવા માંગતા હતા, એટલે મહાદેવ અને નર્મદા સાથે જોડાયેલી તે પૌરાણિક કથા અને નર્મદેશ્વર શિવલિંગ પાછળનું રહસ્ય। અહીં ઘણા બધા લોકો મળ્યા જે લોકો આ કથા અંગે બહુ બધું જાણતા હતા। नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है। ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है, तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है। आदि काल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे, तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया। अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है। ऋषियों ने जब स्तुति की तब उन्होंने लिखा है कि जब सूर्य और चंद्र किरणें आपके जल से पवित्र होकर लोगों को तारने की क्षमता रखती है, तो आपके अंदर का पत्थर शिव हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
સ્કંદ પુરાણની આ કથાને સામાન્ય ભાષામાં સમજવી હોય તો સદયુગમાં મહાદેવ શિવ તપ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે મહાદેવના પરસેવામાંથી દેવી નર્મદાનો જન્મ થયો. શિવે દેવી નર્મદાને વરદાન આપ્યું કે નદીના દરેક કણમાં મહાદેવનો વાસ હશે. इसमें एक वरदान ये भी था कि मैं जहाँ रहूं मेरे जल में जितने कंकर है वो सब सारे शंकर हो जाए. नर्मदा जी के तो अंदर ही हर कोई भी पत्थर उठा करके आपने यदि इसको स्थापित कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है, सहज पूजा की जा सकती. લોકોએ કહ્યું કે આખા મહેશ્વરમાં નર્મદા નદીમાંથી નીકળેલા શિવલિંગની પૂજા થાય છે. અમને પણ અહીંના દરેક મંદિરમાં તે જ ચમત્કારી શિવલિંગ જોવા મળ્યા. અમે પણ એટલું બધું જોઈ લીધું હતું, એટલું બધું સાંભળી લીધું હતું કે અમારા હૃદયના ધબકારા વધી રહ્યા હતા. જલ્દીમાં જલ્દી શોધ શરૂ કરવા માંગતા હતા. લોકોને પૂછ્યું તો કીધું કે તે જગ્યા અહીંથી 50 કિલોમીટર દૂર છે. बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं. वहाँ पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है और अलग अलग रंग के कई प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर आप देखेंगे. બકાવા પહોંચતા પહેલા અમને કેટલીય ચેતવણી મળી. જો કે અમારી ઉત્કંઠા એટલી બધી હતી કે અમે તે ચેતવણીઓને પણ પરવા ન કરી. અમે નર્મદાના નદીના કિનારે પહોંચી ગયા. ગામની વચ્ચોવચ્ચ એક મોટા મકાન પાસે અમારી મુલાકાત થઈ મિશ્રીલાલ શાહ સાથે, જેઓ એક આશ્રમ ચલાવે છે. મરજીવાઓની મદદથી નર્મદેશ્વર શિવલિંગને નિકાળે પણ છે, જેની તમામ નિશાનીઓ આજે પણ તેમના ઘરે હાજર છે. અહીં હાજર દરેક શિવલિંગની પોતાની કહાની છે, પોતાની ખાસિયત છે. મિશ્રીલાલે કહ્યું કે તેઓ અમને પણ નર્મદા નદીએ લઈ જશે અને અમારી સામે પાણીમાંથી શિવલિંગને કાઢીને બતાવશે. પણ તે પહેલા તેમને કેટલાક એવા ચમત્કાર બતાવ્યા જે અમારી માટે કોઈ અજાયબી કરતા ઓછા નહોતા. और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो हैं वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है. ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं. અમને એક શિવલિંગ બતાવવામાં આવ્યું. તેમાં એવી જ આકૃતિ હતી જેવી મહાદેવના માથા પર હોય છે, એટલે તે તિલક જેને ત્રિપુટ કહેવાય છે. ક્યાંક ઓમ, ક્યાંક અર્ધચંદ્ર હતો, ક્યાંક ભગવાન ગણેશ હતા, ક્યાંક જનોઈની આકૃતિ. વાત વાતમાં સાંજ પડી ગઈ હતી. મિશ્રીલાલના કહેવા મુજબ સાંજના સમયે નર્મદાના તેજ ગતિથી વહેતા પાણીમાં ઉતરવું ખતરનાક હતું, માટે અમે બીજા દિવસે સવારથી શોધ શરૂ કરી. સવાર પડતા જ અમે નર્મદા નદીના કિનારે પહોંચ્યા. કહેવામાં આવ્યું કે આ ચમત્કારી શિવલિંગ અહીં નહીં પણ નદીની વચ્ચોવચ્ચ એક ટાપુ પાસે મળે છે. કોઈ ટ્રેનિંગ વગર પાણીમાં ઉતરવું અમારી માટે જોખમી હતું, માટે મિશ્રીલાલે ગામના કેટલાક મરજીવાઓને બોલાવ્યા. અડધા કલાક પછી તે મરજીવાઓ નર્મદાના કિનારે પહોંચી ગયા. બધી તૈયારીઓ થઈ ચૂકી હતી. અમારે જે મરજીવાઓની જરૂર હતી તે મળી ગયા હતા. એક મુશ્કેલી હજુ હતી. મરજીવાઓ ઊંડા પાણીમાં જશે તો આ શિવલિંગ દેખાશે કેવી રીતે? અમને તે કેવી રીતે ખબર પડશે કે પાણીના તળિયે કેટલા શિવલિંગ છે? અમે નક્કી કર્યું કે અમારા વોટરપ્રૂફ કેમેરા મરજીવાઓ સાથે મોકલીશું. અમે નર્મદા નદીના કિનારે હતા. તે ટાપુ આંખોની સામે હતો.
મરજીવાઓ આવી ગયા હતા. અમારા કેમેરા તૈયાર હતા. હવે સમય હતો નદીની વચ્ચોવચ જવાનો. शाह जी हमारे साथ पहले से ही थे और अब ये लोग भी आ गए हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो अब हम अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब आखिरकार भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन हमें हो पाएंगे, वो भी नर्मदा नदी के अंदर। હોળી સાથે અમારી સફર શરૂ થઈ. અમારે નદીના પ્રવાહની વચ્ચે જવાનું હતું. અમે થોડાક જ આગળ વધ્યા હતા ત્યાં પાણીની અંદર અમને કેટલાક પથ્થરો જોવા મળ્યા. આ પથ્થરોનો આકાર કિનારા પર મળનાર પથ્થરોના આકાર કરતા થોડો મોટો હતો. અમે વોટરપ્રૂફ કેમેરાથી આ પથ્થરોને જોવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ ત્યારે જ અમને કહેવામાં આવ્યું કે આ પથ્થરો શિવલિંગના આકારના જરૂર છે, પણ આ પથ્થરોને નર્મદેશ્વર શિવલિંગ નથી કહેવામાં આવતા. यहाँ गहराई बहुत नहीं है लेकिन धार इतनी तेज है कि कोई नीचे उतर नहीं सकता, लेकिन फिर भी देखिए चारों तरफ वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं। शाह जी, क्या ये वही पत्थर है जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है? हाँ जी, ये वही पत्थर है जिनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। वैसे तो नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है, बाकी हमें और कुछ अद्भुत शिवलिंग की अगर खोज करना है तो हमें और आगे उस टापू पे जाना पड़ेगा। जहाँ तो जो शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे ये वो शिवलिंग नहीं है? हाँ जी, ये अभी वो शिवलिंग नहीं है। जो हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग और जो हमें आकृति वाले शिवलिंग की खोज है वो हमें उस टापू पे मिलेंगे। तो अभी हमें काफी दूर, हाँ अभी हमें काफी दूर सफर करना है। ધીમે ધીમે નદીનો પ્રવાહ વધવા લાગ્યો. પાણીનું તળિયું દેખાતું બંધ થઈ ગયું. કહેવામાં આવ્યું કે નદીના આ વિસ્તારની ઊંડાઈ કેટલાય ફૂટ છે. અમારા હૃદયના ધબકારા તેજ થઈ રહ્યા હતા. થોડો ડર પણ હતો અને થોડી શોધને લઈ કુતૂહલતા પણ. થોડી મિનિટોના સફર બાદ અમે નદીની વચ્ચે બનેલા એક ટાપુ પર આવી ગયા. हम अपनी मंजिल के काफी करीब तो हैं लेकिन शायद काफी दूर भी हैं और इसकी वजह आप देख पा रहे होंगे। ये वो टापू है जिसके चारों तरफ आप नदी देख रहे होंगे। काफी तेज धार है यहाँ पे नर्मदा की, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फिसलन तो बहुत तेज है। ऐसे मैं काफी मुश्किल से पैर जमा के चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि वो थोड़ी दूर पे ये गहराई में ये कुंड एक तरह से शुरू होता है जहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे पानी काफी कम है, धार तेज है, लेकिन ये काफी गहरा है और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। कुछ एक्सपर्ट जो हम जिनके साथ हम यहाँ तक पहुंचे अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चुनौती जो है हमारे सफर की, सबसे चुनौतीपूर्ण जो पड़ाव है हमारे सफर का वो यही है, क्योंकि अब हमें इसके अंदर जाना है। न सिर्फ शिवलिंग निकालना है बल्कि उन तस्वीरों को आप तक भी पहुंचाना है। तो शुरू करते हैं अपने सफर के इस मोड़ को और देखते हैं कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल पाते हैं या नहीं। આ ટાપુ પર એક ભાગ એવો હતો જ્યાં પાણી ઓછું હતું, પણ બાકીના ભાગ હજુ ઘણા ઊંડા હતા. અમને કહેવામાં આવ્યું કે આ મરજીવાઓ ટાપુમાં આ ઊંચાઈ પરથી પાણીમાં છલાંગ લગાવશે. શરૂઆતમાં અમને થોડો ડર પણ લાગ્યો. સવાલ પણ થયો કે કોઈ માણસ આટલા ઊંડા પાણીમાં જાય તે ખતરનાક પણ છે. અમે અરજ પણ કરી હતી કે ખતરો વધારે હશે તો અમે કોઈ બીજી રીતનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અમે અમારા વોટરપ્રૂફ કેમેરાને પાણીની અંદર મોકલી શકીએ છીએ, પણ કહેવામાં આવ્યું કે ગામડાના આ મરજીવાઓ કેટલાય સમયથી આવી રીતે પાણીમાં ઊંડે સુધી જાય છે. अब तक जो सुना है अब बारी है उसे देखने की। अफसोस ये है कि मैं और मेरी टीम के लोग इस गहराई में उतर नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के कुछ लोग हमें मिल गए हैं जो यहाँ तक जाएंगे और मेरे साथ धीरज हैं जो इस कुंड में जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धीरज, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आज आप जाएंगे इसके नीचे? हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा। वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट आपके लिए मैं 2-3 बार ट्राई करके देख लूँ। तो आप कितने समय से जा रहे हैं और कब से जानते हैं?
मैं तो बचपन से ही ये यहाँ पर रहता हूँ, मतलब कि मेरे को बचपन से ही सिखाया गया है कि कैसे शिवलिंग निकालते हैं, कैसे नीचे जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर नहीं है, और शिवलिंग कहाँ पर मिलते हैं। जी ऐसे हमने जो देखा तो गहराई तो काफी है, आप लोग बता भी रहे कि काफी गहरा है, लेकिन क्या काफी खतरनाक भी है अंदर जाना? हाँ, काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ही जाते हैं, बाकी किसी को अलाउ भी नहीं है कि यहाँ पे चले जाए, क्योंकि अगर कोई जाता भी है तो उसके चांसेस कम आने के रहते हैं। जी लेकिन आप लोग काफी ट्रेंड है, तो आप जब भी जाते हैं तो शिवलिंग मिलते हैं ऐसा है? नहीं, हर बार नहीं मिलते हैं, ट्राई करना पड़ता है, बार बार ट्राई करने के बाद अगर हाथ में ओवल शेप तो और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट शिवलिंग मिलते हैं। થોડી મિનિટો પછી મરજીવાઓ પાણીમાં ઉતરવા તૈયાર થઈ ગયા. જોતજોતામાં બે મરજીવાઓએ પાણીમાં છલાંગ લગાવી. જોતજોતામાં અન્ય મરજીવાઓ પણ પાણીમાં ઉતર્યા. અમારો એક કેમેરો બહારથી જ પાણીની હલચલ જોતો રહ્યો. બીજો કેમેરો અંદરથી નદીની તસવીરો કેદ કરતો રહ્યો. અમારા હૃદયના ધબકારા વધી રહ્યા હતા અને તમામ મરજીવાઓ પાણીની અંદર શિવલિંગની શોધ કરી રહ્યા હતા. લાંબો સમય પસાર થઈ ગયો હતો, પણ અત્યાર સુધી મરજીવાઓના હાથ કંઈ ન લાગ્યું. પણ અમે હિંમત નહોતા હાર્યા, પ્રયાસો ચાલુ રહ્યા. થોડા સમય પછી પરિણામ સામે આવવા લાગ્યું. એક મરજીવો હાથમાં પથ્થર લઈને બહાર નીકળ્યો. ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे, तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिजाइन सही है, उस डिजाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। આ પથ્થર અનોખો હતો, પણ તે નર્મદેશ્વર શિવલિંગ નહોતું જેની શોધમાં અમે અહીં સુધી આવ્યા હતા. નર્મદાની અંદર તમામ મરજીવાઓ શિવલિંગની શોધમાં લાગ્યા હતા. 1 કલાકથી વધુનો સમય પસાર થઈ ગયો હતો. હવે અમારી ધીરજ ખૂટી રહી હતી. એવું લાગવા માંડ્યું કે શિવલિંગની વાર્તાઓ માત્ર શું વાર્તાઓ તો નથી ને. थोड़ा पानी का बहाव भी तेज हो चुका है और पानी भी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा देर तक हम भी खोज कर नहीं सकते अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहाव धीरे धीरे तेज हो रहा है, और ये बात सच है कि हम थोड़ी देर बाद अपनी इस खोज को बंद कर देंगे। हम बहुत देर तक कोशिश कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नजर आ रहा है? नजर आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राई करता हूँ उसको लाने के लिए। નદીમાં પાણી ઊંડું હતું, પણ મરજીવાઓએ હાર ન માની અને એક નવો પ્રયાસ શરૂ કર્યો. થોડા વધુ અંદર ગયા તો મરજીવાઓના હાથમાં એક એવો પથ્થર હાથ લાગ્યો જે જોઈને અમને પણ નવાઈ લાગી. લાલ રંગનું એક અદ્ભુત શિવલિંગ, કદાચ નર્મદેશ્વર શિવલિંગ. अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा अच्छा, जी जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता हाँ रहे जी हैं। हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है, और इधर बिंदु है, और अच्छा, ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है। हाँ, काफी जी जी, ये काफी भारी है, और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफी परेशानी हमें जरूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफी लकी हैं, क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हैं, हाँ ये जी। ऐसा आपने भी नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है, और पूरा हनी कलर है उसमें। पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। શિવલિંગને સૂર્યના પ્રકાશમાં જોયું તો વિશ્વાસ ન આવ્યો. શિવલિંગ પર સાચે જ એક આકૃતિ હતી,
જેમ કે કોઈ કલમથી શિવલિંગ પર ઓમ લખવામાં આવ્યો હોય। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग, ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। तो ये भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो ये भी लकी है, हम भी लकी हैं और शायद आप भी लकी है जो ये अद्भुत शिवलिंग के दर्शन फिलहाल कर पा रहे हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच से। અમે નસીબદાર હતા કેમ કે આ 100% શુદ્ધ નર્મદેશ્વર શિવલિંગ હતું। એવું શિવલિંગ જે નદીમાંથી રોજ રોજ નથી નીકળતું। આ સફળતા બાદ હિંમત વધી ગઈ। મરજીવાઓએ નદીના પાણીમાં નવેસરથી શરૂઆત કરી। ત્યારે વધુ એક સફળતા હાથ લાગી। એક મરજીવાને સફેદ રંગનું એક મોટું શિવલિંગ જોવા મળ્યું। આ શિવલિંગમાં પણ કેટલીક આકૃતિઓ હતી। इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है और ये पूरा। क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी, क्या हाँ इसको जी। कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ हाँ हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा शूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है और ये पूरा नेचुरल है। सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दिखा पाऊं कि ये शिवलिंग काफी ओवल शेप में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है, मशीन से इसे तराशा गया हुआ ऐसा नजर आ रहा है। और ये वो शिवलिंग है जिसकी खोज में हम यहाँ तक पहुंचे थे। काफी मेहनत करनी पड़ी, जो हमारे साथी थे उनको कई बार वो अंदर गए, कई बार अंदर जाकर के देखा और कई और चीजें भी हमें मिली, लेकिन इसके बाद अब ये हमें मिला है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। काफी मुश्किलों के बाद ये शिवलिंग हमें मिला है। દાવો હતો કે આ શિવલિંગ પર જે રેખાઓ દેખાય છે તે જનોઈનું નિશાન છે, જેને પુરાણોમાં પવિત્ર માનવામાં આવ્યું છે। નર્મદા નદીના આ રહસ્યની શોધમાં લાંબો સમય પસાર થઈ ગયો હતો। પાણીમાં 6 કલાક જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો હતો। પછી અમને તેમને પાણીમાં ઉતરવાની કોઈ જરૂરિયાત ન જોવા મળી, કેમ કે અમે જે શિવલિંગ જે કહાનીની શોધમાં આવ્યા હતા તે અમને મળી ગઈ હતી। काफी देर तक जो हमारी कोशिश थी वो अब कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि हमें वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। पानी के अंदर हम जा नहीं सकते थे, पर हमारा कैमरा गया, हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई और अब जो हमारे साथी थे उनकी मदद से हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि ये शिवलिंग है जो हमने नर्मदा नदी के अंदर से निकाला है। काफी गहराई में जाकर ये निकला और इसका बिल्कुल डिफरेंट शेप है और खास बात ये कि इसमें कलर कई सारे हैं। कलर इसमें सैंडल पूरा चंदन का है और इसमें एक सिंदूर की जनेऊ है और बीच में पूरा एक सैंडल अपन कह सकते हैं कि एक तिलक है शिव जी को। अच्छा, तो ये तिलक है, ये आप अपने इमेजिनेशन से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये आस्था तो जरूर है, लोगों की आस्था है, लोग ये मानते हैं कि ये चंदन है और ये सिंदूर है। हाँ जी, ये पूरी सिंदूर की माला है और ये चंदन का तिलक है, इज द सेंटर पॉइंट। तो ये काफी रेयर होता है। हाँ जी, ये काफी रेयर होता है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, आप लोगों का प्रयास रंग लाया है। हम सुबह से जो खोज कर रहे हैं वो माँ का आशीर्वाद हमें मिला है। तो काफी मेहनत हमने की, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत उन लोगों ने की जो पानी में कई बार उतरे, हमारे साथ सुबह से लगे।